हामिद रजा साहब, गो के हुकूमत भी अपनी कोशिशें कर रही है अख्तर मिंगल साहब को मनाने की। आप लोगों की भी आज मुलाकात हुई, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे। क्या अख्तर मिंगल साहब अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आप लोगों ने दावत दी उन्हें आप इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल आज हम अख्तर मिंगल साहब के पास गए। मैं भी शामिल था। उसके अंदर जनाब उमर अयूब साहब शामिल थे, असद कैसर साहब शामिल थे और दीगर जमातों के अरकान शामिल थे और महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद थे और हमने तफसीलन तबादला ख्याल किया अख्तर मिंगल साहब के साथ। और एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ जी कि अख्तर मिंगल साहब की जो पार्टी है वो ऑलरेडी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है और साजिद खान तरीन साहब अख्तर मिंगल साहब की गैर मौजूदगी में गुज़श्ता 3 माह से उनकी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इत्तेहाद के अंदर, हर जलसे के अंदर भी शामिल रहे। और चूँकि अख्तर मिंगल साहब की अहलिया मोहतरमा की तबीयत शदीद नासाज है और वो पाकिस्तान से बाहर एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, जिसकी वजह से अख्तर मिंगल साहब बैरून मुल्क होने की वजह से इन प्रोग्राम्स में शरीक नहीं हुई। लेकिन ईद के मौका पर पशीन का जो जलसा मुनक़द हुआ, इसी तरीके से चमन का जो जलसा मुनक़द हुआ, वहाँ पर अख्तर मिंगल साहब शरीक थे। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो आगे बनती हुई सियासी सूरत हाल है, आपका 8 सितंबर का जलसा उसमें बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि उस जलसे के बारे में आपने एक जलसा अपना जो 22 अगस्त का था उसको मुलतवी किया। 8 सितंबर का जलसा क्या आप समझते हैं कि हो जाएगा और क्या उसके लिए कोई तैयारियां भी हो रही हैं आपकी? जी, 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह हर हाल के अंदर होगा जी। चूँकि 22 का जो जलसा पोस्टपोन हुआ था उसकी वजूहात मेरा ख्याल है बयान की जा चुकी हैं, ख़ुद खान साहब से ने भी बयान की और वो मीडिया के ऊपर आ भी गई जो मामलात हुए। 8 का जलसा देखें, उसके ऊपर कमेटियों की उसकी तैयारियों की पोजीशन ये है कि बाकायदा जलसा कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, मैनेजमेंट कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, रूट कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इसी तरीके से जो पंजाब से आने वाले काफ़िले हैं उनके लिए भी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, रीजन वाइज कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। जो पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नेशनल के हों या प्रोविंशियल रिस्पेक्टिव के, उन्होंने जिस तादाद के साथ आना है उसका तयन कर लिया गया है। स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो फाइनलाइज हो गई हैं और हमारी जो मेन कमेटी है, मैं खुद भी जो उसका मेंबर हूँ, वो हर डेली गुज़श्ता 5 रोज़ से उसकी मीटिंग होती है एक, और जिसके अंदर जो तैयारियां हैं उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया जाता है और फिर जो कोई चीज़ें रहती हैं। रेजिस्टेंस आ रही है इस्लामाबाद के अंदर? इस्लामाबाद के अंदर हमें ऐसा अभी तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है जी। वहाँ से वह डीसी की इंतज़ामिया के एनओसी जारी करने के गुज़श्ता रोज़ डीसी ने विज़िट किया। शुएब शाहीन साहब वहाँ पर मौजूद थे, नईम पंजौता साहब वहाँ पर मौजूद थे, आमिर मुग़ल साहब वहाँ पर मौजूद थे, इस्लामाबाद की क़यादत मौजूद थी वहाँ पर, इत्तेहादी जमातों के लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने गारंटी किया था कि वो आज तक हमें एनओसी जारी कर देंगे। और जो जगह का उन्होंने हमें दिखलाई वो संगजानी के मुकाम के ऊपर, उसके ऊपर हम भी एग्रीड हैं, हमें जलसा करने में कोई मुज़ायका नहीं है। नहीं तो एनओसी उसी डॉक्यूमेंट को नहीं माना जाएगा जो 22 अगस्त को आपके साथ साइन हुआ था? नहीं, इंतज़ामिया नया एनओसी जारी करेगी जी एंड वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह आज तक एनओसी जारी कर दिया जाएगा एज पर देयर कमिटमेंट जी। अच्छा, मौलाना फजल रहमान से जब मामलात आगे बढ़ रहे थे तो आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज मौलाना का ये फ़िक्रा कि आप चाहे फॉर्म 47 के हैं चाहे फॉर्म 45 के हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब तो अमली तौर पर मौलाना हुकूमत के साथ जा मिले। देखें जी, मौलाना के साथ इत्तेहाद के लोगों की भी मुलाकात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की भी गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर मुलाकात हुई और उनका जो नुक्ता नज़र था वो पॉजिटिव था और मौलाना ने वहाँ पर पॉजिटिव बातें की, अच्छी बातें की। अब आज चूँकि जिस वक्त उनकी तकरीर थी उस वक्त मैं नेशनल असम्बली से ख़ुद हम अख्तर जान मिंगल साहब के पास गए हुए थे, हमारा पूरा डेलीगेशन वहाँ पर था, तो मैं इस वजह से वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है मौलाना अपनी बातों के हवाले से खुद ही वजाहत दें तो ज़्यादा बेहतर होगा जी, क्योंकि वो फिर मेरी बात को ये कहा जाता है कि शायद मैं किसी इत्तेहाद में रुकावट हूँ या मेरा एक नुक्ता नज़र है। मेरा वो नुक्ता नज़र है। मौलाना ने उसके बारे में मेरा नाम लेके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि शायद हामिद रज़ा रुकावट है उसमें, तो मैंने उस वक्त कहा था जी कि मैं PTI के किसी भी मामले के अंदर रुकावट नहीं बनना चाहता, मेरा एक नुक्ता नज़र है। लेकिन इमरान खान की ज़ात के लिए
میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں. میں فار دا ٹائم بینگ اپنے تحفظات کو پیچھے رکھتا ہوں. تو آج کی ان کی اسٹیٹمنٹ میرا خیال ان کی جماعت ہی واضح کرے تو مناسب ہوگا. اچھا یا آپ کی جماعت یا پی ٹی آئی والے خود واضح کریں. حامد رضا صاحب، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اداروں کی بجائے ان سے مذاکرات کریں. آج مولانا صاحب نے بھی جس طرح سے اسمبلی میں تقریر کی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کے تھرو کچھ سنا ہے کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. کیا ایسی کوئی چیز ڈسکس ہوئی ہے اس پلیٹ فارم سے؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے بھی مینڈیٹ دیا مذاکرات کے حوالے سے، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، انہوں نے خود بھی بتایا ہے. جی بالکل ملاقات ہوئی ہیں. ابھی میں اس وقت اتحاد کی میٹنگ ہی تھی بلوچستان کی صورتحال کے حوالہ سے اور ہماری مستقبل کی حکمت عملی کے حوالہ سے. میں اس میٹنگ سے ہی اٹھ کے آپ کے اس پروگرام میں یہاں پر پہنچا ہوں، اور کافی سارے فیصلے ہوئے ہیں جلسوں کے حوالہ سے، مستقبل کے حوالہ سے، اے پی سی کے حوالہ سے. وہ میرا خیال ابھی تھوڑی دیر میں اناؤنس ہو جائیں گے. 5-7 منٹ میں جب نکل رہا تھا تو اس وقت پریس کانفرنس کی تیاری تھی. جی ہو چکے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی خواہشات کا تعلق ہے، میں ابھی اس کے اوپر کو کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا، غیر مناسب ہے کہ شاید دیر کر دی مہربان آتے آتے. جس وقت ہم فلور آف دا ہاؤس گزشتہ 6 ماہ سے بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کو مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے گونگے بہرے وزیر جو ہیں وہ صرف آن دا فلور آف دا ہاؤس، نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ بوتھ، وہاں پر اپنی گفتگو کرنے کے بعد، مذاکرات کی آفر کرنے کے بعد غائب ہو جاتے تھے. حالانکہ جب بھی حکومتی سطح پر مذاکرات ہوتے ہیں یا حکومت کے اپوزیشن سے یا حکومت کے کسی جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں، تو اس جماعت کی طرف سے ایکسیپٹنس کے بعد حکومت ہمیشہ پہل کرتی ہے، اور ہمارے بار بار کہنے کے باوجود حکومت نے پہل نہیں کی. لیکن ابھی چونکہ اس معاملے کو محمود خان اچکزئی صاحب دیکھ رہے ہیں، اینڈ انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اس ہفتے تک ہمیں کو اس کے حوالہ سے. حامد رضا صاحب، یہ تو نہیں ہے کہ اس طرف سے مہربان آتے آتے لاہور سے ذرا دیر ہو گئی، مہربان کہیں اور سے آگے 22 اگست کو؟ نہیں سر، نہیں، مہربان والی بات نہیں ہے. دیکھیں سر، میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں. جی جس طریقے سے 22 کا پروگرام ملتوی ہوا، وہ میں دوبارہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیل آف دیٹ، کیونکہ اس کے اوپر پھر فوراً پی ایم ایل این پینک کر جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا، کوئی ڈیل ہو گئی، یہی ہو گیا. سر کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ایک بڑی بلیک اینڈ وائٹ سمپل سی بات ہے کہ خان صاحب کے آگے ایک سچویشن رکھی گئی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ورسٹ ہو سکتی ہے. اور یہ جو آپ نے جو سچویشن جو آپ تک پہنچی وہ حکومت نے نہیں پہنچائی. جی میری اطلاع کے مطابق حکومت سیاسی حکومت نے نہیں پہنچا. جی سیاسی حکومت کا بیان تو آپ نے خود سن لیا تھا اس دن. رانا ثناء اللہ کا اور باقی تمام لوگوں کا بے بسی کا اظہار تھا، پشیمانی تھی، پریشانی تھی، پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں. جی ہم مذاکرات کی بات اگر خان صاحب نے کی ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے، انہوں نے میاں صاحب کی طرح پاؤں پکڑنے کی بات نہیں کی.